Ngata chini ko khain kha o je actor je provision du je power dong dong mane abo TT ADC area o TT ADC ni authority ni under o a phanori reject thun aroni jaga balainani aroni jaga phalainani aroni revenue collection khainani abo jate kore abo TT ADC jara chalok khonai bong thangnen tang sokton area ওই এরিয়া যদি আনি জায়গা বাকি কারণে আও বুঝাই মানে হাঙ্কাই আনি জায়গা বাকি সেটেল না নিয়া আবো বইনো সাইড নে নিঙ্গাই ও জায়গা ফালাইমা বো আং জিরানি ফাংথুন আবো ও সফাইয়া কইনি নি আগটো সফাইয়া কই রেজিস্টার খেবে না নিঙ্গাই আবো নিয়মনি বাইরে ইমিডিয়েটলি যথারীতি যথাশীঘ্র আবো খাইনাंगथं কারণ जों फाइना फाइन थां दं दं आं बागै जों चिनि दाबिवा आबो नारखा आबो साबो खाइमाने हिंगाय आबो केन्द्र सरकार खाइमाननाय ओजे सेंसास नि का आबो गानिनि 2 नाम्बार चिनि दाबि 3 नाम्बार चिनि दाबि ताम नार हाबो जों শুধু বরং হেঙ্গা বরং বন আইনটি ব ওই এলাকানি বড়গিয়া ব সিটিজেন ইয়া আবো সাইনা বাগৈ নিনি সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট ইস্যু খাইনেন ক্ষমতা নক সাইডামান সেমিয়া আকি जों যখন এই 76 আং যখন ক্ষয় করে দং হ্যাঁ 76 যখন ক্ষয় করে দং আপ্রচিনি ইংগরনা বাগৈ পরীক্ষারনা বাগৈ মো সার্টিফিকেট দরকার जों तामा खाइमाफ्रो ओ आगरतला फै आब्रो आगरतला पश्चिम त्रिपुरा और से फै काटमा खेबि जों दियाम इके आपा अन ताबु डिविजन लेभेल होका इके चिनि को खाइन खा जों मन सारा नयो जे ताबु सिटिजन इश्यू खाइ जे क्षमता आबो एडीसी एरिया नि एडीसी एरिया बरं बगै एडीसी अथॉरिटी थानि रिजार्टन आनी हा आनी शासन साबो दंनाय साबोनो सिटिजन हिनरमनाय आबो आं साइमाननाय जों आबो आरो थां सकका किन्तु विभिन्न लिडारनि विभिन्न मतामत दं बागै जों आबो सांमालिया जों जिनि गलो थां सकलिया जों फेलियो रुंगा इन द मीन टाइम under the leadership of Pradyut Kishore Dev Burma bini leadership of Greater Tripura Land ini একটা demand raise খাইয়া কই যাবো নিনি সারা ত্রিপুরা মোটামুটি মঠা হিনি মঠা আবো চলে কমি দंगो মানে जों आइबेट ত্রিপুরা হা पार्टी खा खायो जे त्रिपुरालेन स्लाइ ग्रेटार त्रिपुरालेन मानानि आबो ते तुगान हिनि जंगा खायो मायनि कोक साइया आबो तुकनाय कारण त्रिपुरालेन हिंगाकैनि একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আর রিজার্ভ কম দङ जों मनसाने একটা বেস খাই যেকোনো একটা সানে বনেন স্পেসিফিক হিंगाकै বহাই মানা বাখাই হিंगाय মনিখাই তারবো কোনো স্পেসিফিক এরিয়া রিজার্ভ করিখো Nggak abuk teh bekuk tong aja monik jeng hak masih. No, awan bagin jeng sana deh. 1961, di Tripura Land Revenue and Land Reform Act jatuh mani, abun power, abun putri jatuh mani, abun TDIC resource. Ek nama dabi. Mungkin, jadi second dabi jadang kah, ini sudah hatong kaya, ahawo bo borok tong apsi borok kota, neng niji jadi ahawo ni na hangi buni borok bisi pai sobo yang kai, hatong hani ahani puno miling kering kang, jangan tahu tin Tripura Rajya wo, hagai sini tong he bui, aw bagi cinta mingga, ni Tripura Lenda, Greater Tripura Lenda, aro tangi ya pesa bisi tangi ya woi, jeng demand kai kajen. Special census
sini Tripura soro busuk tongkho abon bagi census khajana thun o Tripura ha busuk Tripura sa tongkho Tripura ha jom kono ক্ষমতান bagiya kono MLA ship ni bagiya ba kono enjoy khaina bagiya ba mono nini emotional eta card no khaya koi jeng thangya ko mondir chana ni kuna apti chini ngo kari jeng pula sang khailai purno je khaimang khaigya nor hojo saiman nang 2018 no ta oni me sungeta chalai domoni ang 2018 no iam chalakse nge borok tabu 21 বছর পরে tak borok iam chalai dong dap si kop khai jeng apun saima kaje যে সিস্টেম মো চলে দং দङ এবং যেভাবে এডিশন ক্ষমতা অক্ষমতা বাই কিছু খাইমানানো করে जों अबस्था गया मैं ताबो कखैंखा चिनी तिब्रसा जाति ताबो একটা কনফিউজ গো দং দङ না तिब्राले ना गेर तिब्राले नि ताबो सरकार जानाय दं दङ दगायसा गेर तिब्राले नि ताबो एडिसिव सरकार जाय दं दंखा Nini Tripura ni mam pre 17-18 bokka tampini 10-11 বছর চলি দংখা abo tabu malai meya ko ganaba thangmeya tabu grata Tripura ni mabo abo bo beni kono specific area ro kri bai jing ekta songdeho boni budong dong absi ko